بالش انجام خونه بود من نه انجام خونه من انا اینجا من اشخانه است. ҳоҷӣ қул бобокалонов аз болои ҳамсояш ба додситонӣ шикоят карда гуфтааст ӯ бо истифода аз номи Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе нисфи манзили ӯро тахриб карда роҳ бунёд кард. گفتن که ما نماینده رئیس شهر است من اومدن با تلفن کردن از همینجا تلفن کردن یکتاش معاون رستم چیز کرد گفت که من روی کردم که باید هم رفتم اونجا حق شدن کرد شما دکومنتاتون چیز ندارد موقعیت ما میریم اونجا چپا میکنیم اکنون اونجا یک رای مایده داشتن که رای ماشین میخوان کردن رای ماشین من نمیدونم دیگه یک جوش با ماشین مترو اومده باشد این خونه های من میگم که از سال 79 من گرفتگی بودم سال 82 من اوغلام ساختگیم. ҳоҷӣ қул бобокалонов мегӯяд вақте фаҳмид ҳеҷ қарору дастуре аз сӯи шаҳрдорӣ барои тахриби манзили ӯ вуҷуд надорад ба мақомоти интизомии ноҳия шикоят кард. 2 рӯз пеш ҳоҷӣ қул бобокалонов ба додситонии шаҳри Душанбе шикоят бурдааст то ҳақ ба ҳақдор расад. район омад гуфтанд ки ман ҳамин томанали чо сохта метия шумо чизе ки шумо шикоят намекунед далш ҳамин қоғаз ман имзо кардагиам ҳашо барои сохта доданаш районам омада ҳамин гапа гавзад ки сохта метиян гуфта нагози мамаш гирехта гаштем من نبودم دستم نموندم من چیم با گردن نگرفتم. абдуқаҳҳор сарваров ҳамсояи бобокалонов ин иддаоро рад мекунад ва мегӯяд ин замине ки ҷанҷол бар сари он аст моли касе нест. وای رای خونی مای خاکم رای ما تو میگذاشتم که وای اساساً پرشاد کی هم دو مای کی ساخت رای دیوال وای ما ساختم خاک گفت بگی دیوال کن گفت دیوال کردم برای دیوال ما کردم بتگم و دیوال کردم محکم شد گفت حولیم نتوه. ин дар ҳоле аст ки ҳоҷӣ қул бобокалонов мегӯяд ӯ ин иншоотро дар ҳавлии худ ҳанӯз соли 1991 бунёд карда ҳамин қисмати ҳавлӣ дар нақшаи ҳуҷҷати замин ба номи ҳамсари ӯ аст. бобокалонов умед дорад сӯистифода аз номи Рустами Эмомалӣ ба гӯши шаҳрдори Душанбе мерасад муҷримин ҷазояшонро мегиранд.